Ini antara dua. Yang pertama, kalau tidak memang menanamkan keburukan di tengah mereka, yakni yazra fihim budurus syarr, menanamkan keburukan di tengah-tengah mereka, atau yang kedua, mengajarkan Islam tapi ghaira kafiyah, tidak dalam porsi yang cukup. Pemahamannya terhadap Islam jur'ah ghaira kafiyah, kata beliau. Nggak sampai cukup. Jadi ngasih minum cuman nggak cukup minumannya, tegukannya tidak sampai cukup. Istilahnya seperti itu. Sehingga ini menjadi permainan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu yang memang mengkader para ekstremis, mengkader orang-orang yang sudah keluar dari jalur yang telah digariskan oleh para datuk-datuk kita. Yang sudah jelas al-Islam asyraf min an yuqi'al muslimin fi dzam wad dam. Islam itu sangat mulia, sehingga nggak mungkin Islam mengajarkan umatnya untuk mencaci maki dengan lisan dzam atau menumpahkan darah dengan tangan. Tidak mungkin. Jadi nggak ada dalam Islam ajaran caci maki dengan lisan, ajaran pertumpahan darah dengan tangan, tidak mungkin. Dari mana datangnya ini semua? Pertumpahan darah yang dibolehkan dengan Islam cuma qisas atau peperangan-peperangan yang digariskan dalam kutub-kutub fikih, kutub-kutub ilmiah. Adapun di luar itu, ini tidak sama sekali diajarkan oleh Islam. Bahkan ini masuk dalam kategori abath, permainan-permainan yang disebutkan dalam Rasulullah SAW. Fase hidupan kita ini fase guthaiyah, marhalah guthaiyah, fase buih, yang dimana umat terombang-ambing, tidak lagi punya prinsip, tidak lagi punya kekuatan, tidak lagi punya modal untuk betul-betul berdiri secara independen. Terombang-ambing, ikut ke sana sini. Kemana masyarakat internasional, mereka akan ikut ke sana. Nah, ini terjadi setelah jatuhnya Daulah Al-Utsmaniyah, kemudian muncul Mustafa Kamal Ataturk, dan itu semua sehingga umat Islam tidak lagi punya kekuatan. Oleh karena itu kita kembali menanyakan, dari mana mereka mempelajari ekstremis itu? Umat Islam di Indonesia dari awal hidup damai, hidup tenang, tahu-tahu belakangan ini datang pemikiran ekstremis, radikalis. Dari mana itu semua datang? Siapa yang mengajarkan mereka? Siapa yang memberikan mereka syahadah, yang memberikan mereka ijazah, yang memberikan mereka sertifikat? Siapa yang memberikan mereka legalitas sehingga mereka bisa menyebarkan semua itu? الآن نحن نتكلم عن الإسلام. بالطبع دائما الإسلام متهم والتصوف متهم، لكن الآن الإسلام يسأل: لماذا لا نتكلم عن الاستعمار؟ لماذا لا نتكلم عما جرى في بلاد العالم العربي والإسلامي من سقوط دولة الخلافة إلى اليوم، في الانحدارات الفكرية، في الانحدارات السياسية، الانحدارات أي الضعف؟ من المسؤول عنه؟ لذلك عندما نقرأ في الإسلام ما السبب، نجد هذا في علم المتغيرات. الآن لا تدرسون علم المتغيرات، فأنتم لا تدرون ما الذي يدور في العالم. كثير من إخواننا الإسلاميين في الأحزاب أنا أعرفهم رجال طيبين، رجال خيرين، لكن الوعاء الذي يتحركوا فيه غير إسلامي. الفكرة، الرؤية لا تساعدهم على تطبيق الإسلام. يكون أحدهم صادقا في إسلامه فيدخل ضمن إطار حزب فيصبح عبدا للفكرة، لم يعد متحررا من رؤيته. وأنا الآن أسألكم سؤال آخر: أبناؤكم الذين سافروا إلى حضرموت ورجعوا إلى هذه البلدة، من منهم فجر نفسه؟ الله. والذين ذهبوا إلى أماكن أخرى الله أعلم. انظروا ماذا يفعلون. فأنا اليوم أدعوكم: اعطونا أبناءكم لأجل تسلم بلادكم كما جاءكم السابقون فسلموا بلادكم، أو وزعوا أولادكم في هذا العالم كما تريدون وانتظروا النتيجة. فهذا أمر يخصكم أنتم، إما أن تعيدوا ترتيب المدرسة التقليدية الماضية مع شيء من الحداثة، مع شيء من الحضارة، ندخل التعليم الأكاديمي، ندخل التعليم الحديث، ندخله، لكن لا يستفزنا حتى يتطرف أبنائنا ويذهبون إلى ما ذهبت إليه المدارس الأخرى، بل نلزمهم بالجانب الشرعي التقليدي الأبوي النبوي، وندخل عليهم التعليم الأكاديمي الحديث حتى نعيش الحضارة ونعيش الزمان بحضارته ونظارته، لكن بالضابط الشرع القديم، بالضابط الشرع القديم الذي بنيت عليه حقيقة الإسلام في عصور سابقة. وبالطبع يجب أن تعلمون أن التطرف كان موجودا في عصر النبي، والتطرف موجود في عصر الخلافة، والتطرف موجود في العصور اللاحقة. لا ينقطع التطرف. التطرف كان موجود مع وجود الإنسان.
أول متطرف وأول إرهابي في الأرض هو قابيل، ولم يكن في الأرض شيء غير رجلين هابيل وقابيل. هابيل يمثل المدرسة التقليدية الأبوية النبوية وهي ما ندعوكم إليها، وقابيل يمثل مدرسة العنف وأخذ الحق بالقوة والصراع والنزاع والفعل ورد الفعل. هذه مدرسة قابيل. استمرت هاتين المدرستين من عصر آدم إلى اليوم. فمن دخل في مدرسة هابيل وإن كان قد قتل مظلوما لكنها مدرسة السلام، فهو يعيش على هذا المنهج الهادئ، لا يقع في الذم ولا يقع في الدم، أو أن يعيش على المنهج الآخر. فإذا عاش على المنهج الآخر لابد أن يدمر، لابد أن يفجر، لأنه ليس لديه حجة في لسانه. الحجة في اللسان وفي القلب وفي العقل. إذا عندك حجة أقنع الآخرين، وأما أقنعك بالقتل، أقنعك بالتهديد، فهذا وسيلة الغابة، أسلوب الأسود والنمور والحيوانات المفترسة التي تقنع الآخرين بقوتها. وأما الإسلام يخاطبك بالعقل وبالعلم وبالاقتناع، فإن كنت أهلا لذلك عدت إلى الطريق كما عاد السابقون إلى الدين والإسلام. وإن كانت هناك علة من السماء على أي أمة أو على أي جهة فأمرها إلى الله، إن شاء عذبها وإن شاء رحمها وغفر لها. Pada saat ini kata beliau, Islam ini dicurigai, syariat kita dicurigai, umat Islam dicurigai. Sejak runtuhnya khilafah Daulah Utsmaniyah ini banyak terjadi dekadensi moral di tengah-tengah kita, banyak terjadi keruntuhan nilai-nilai agama di tengah-tengah kita. Kalau kita mau mencari sebab dari itu semua, apa sebabnya? Maka kita harus belajar ilmu mutaghayyirat. Yang tadi beliau telah sebutkan, ilmu terbagi menjadi dua, thawabit dan mutaghayyirat. Kita harus belajar ilmu mutaghayyirat yang tadi telah kita jelaskan. Nah, saya melihat kalau kita bicara dalam konteks partai-partai politik dan lain sebagainya, saya banyak melihat ada orang-orang baik dalam politik, tapi sayangnya wi'a ghaira islami. Tapi sayangnya wadahnya ini enggak islami. Sehingga mereka yang baik karena wadahnya kurang baik jadi tidak baik. Kesian terpengaruh dengan wadah yang tidak baik tersebut. Nah, jadi ini yang perlu kita perhatikan. Wadah itu perlu kita perhatikan sangat baik. Akhirnya karena wadahnya tidak baik, dia menjadi abdan lil fikrah, menjadi hamba pemikiran seseorang. Dia terus berusaha untuk mensukseskan pemikiran tersebut, tidak bisa bebas dalam berfikir, tidak bisa bebas dalam berekspresi mengikuti syariat Nabi besar Muhammad SAW. Ini karena wi'a'nya yang ghaira islami. Nah, coba kalau kita lihat abnauna, anak-anak kita yang belajar di Hadramut, nuntut ilmu di Hadramut, apakah pulang ada yang meledakkan dirinya? Sampai saat ini nggak ada. Anak kita yang belajar di Hadramut, belajar madrasah Abawiyah di Hadramut, kemudian pulang yufajjir nafsah, nggak ada sampai sekarang. Nggak ada yang meledakkan dirinya sampai sekarang. Tapi coba kita nggak tahu yang di tempat-tempat lain. Wallahu a'lam kata beliau. Makanya oleh karena itu, yuk mari serahkan anak-anak kantum. Ajari mereka dengan konsep yang dibawa oleh para madrasah Abawiyah, pedoman hidup yang dibawa oleh para leluhur-leluhur kita. Insya Allah mereka akan selamat dan negara ini akan selamat. Tapi kalau antum lepas anak-anak antum kemana-mana, ke tempat-tempat yang belajar di dalamnya nggak tahu asal usulnya dari mana, sumbernya dari mana, maka kita nggak tahu anak kita bakal jadi apa ke depannya. Kita nggak tahu nasib bangsa ini akan jadi apa ke depannya. Nah, oleh karena itu, ayo mari serahkan anak-anak antum ke madrasah Abawiyah ini, nulzimuhum bil janibi syar'il ilmi. Kita ajarkan mereka ilmu syariat, dan di sisi lain kita ajarkan mereka ilmu-ilmu akademis, ilmu-ilmu kontemporer, sehingga mereka bisa hidup di kehidupan modern ini dengan pandangan yang berperadaban, dengan pandangan yang modern, dengan pandangan yang sesuai dengan realita hidup di sekitarnya, akan tetapi tetap dengan dhabitun syar'i, tetap memegang teguh kriteria, aturan-aturan, paten-paten yang digariskan oleh syariat Nabi besar Muhammad SAW. نحن لدينا أكثر من 30,000 طالب وطالبة في اليمن لم يشترك أحد منهم. ما كملت. تفضل عفوا. Beliau mengatakan at-tatarruf mujud min asrin Nabi. Ekstremis ini ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi sejak zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in sampai zaman sekarang tetap ada ekstremis. Bahkan selama masih ada manusia, maka ekstremis akan tetap ada. Makanya beliau bahkan dari awal adanya makhluk hidup, ekstremis itu sudah ada.
Yang kita lihat ada di Qabil dan Habil. Qabil membunuh saudaranya Habil. Qabil ini orang pertama yang menerapkan pemikiran ekstremis, pemikiran radikal di atas muka bumi. Sedangkan Habil merupakan representasi, merupakan perwakilan dari madrasah Abawiyah. Madrasah yang memegang teguh ajaran ayahnya Nabi Allah Adam, madrasah yang mengedepankan keselamatan, madrasah yang mengedepankan kedamaian, madrasah yang tidak mengedepankan kekerasan dalam merebut hak-haknya. Sehingga walaupun ini Habil dibunuh, tapi dia hidup dalam keadaan yang baik dan dikenang jasanya dengan baik. Akan tetapi Qabil dia menjadi awal ekstremis, awal mutatarrif fil alam. Ini yang beliau sebutkan. Oleh karena itu, mari kita sama-sama na'ish fi manhajin hadi'in la yaqa' fi dham walad dam. Kita hidup di atas konsep yang penuh ketenangan, yang penuh perdamaian, tidak ada caci maki di dalamnya, tidak ada pertumpahan darah di dalamnya. Adapun kalau kita mau memuaskan orang lain, membuat orang lain berpikir dengan pemikiran kita melakukan dengan hujjah. Kita puaskan pemikiran mereka dengan ilmu, bukan dengan membunuh, bukan dengan kekerasan, bukan dengan menghajar mereka, karena ini adalah hukum rimba, wasilatul ghabah. Ini adalah hukum rimba yang biasa dilakukan oleh para singa, yang dilakukan oleh para macan dan para penduduk-penduduk hutan yang lainnya. Ini bukan cara kita. Cara kita adalah dengan hikmah, dengan mau'izatul hasanah, kita puaskan mereka dengan ilmu, dengan argumen-argumen, dengan hujjah-hujjah, sehingga bisa mereka ikut dengan kita. ذكرت لكم أن لدينا في اليمن أكثر من 35 طالب 35 ألف وزيادة من الطلاب والطالبات الذين لا يقعون بإذن الله تعالى في الذم ولا في الدم ولم يشتركوا في معارك ولا يقاتلون أحدا، وجاء الربيع العربي الذي سمعتم عنه فما اشترك أحد في ذلك، نحن المسؤولون عن تربيتهم. فأما الذين تعلموا في أماكن أخرى أو لديهم مفاهيم، رأوا الظلم ورأوا الفساد ورأوا الرشوة ورأوا الضياع في المجتمعات، فهؤلاء فهموا أمورا معينة فتصرفوا وفق وعيهم ومدركاتهم. وقد رأى أناس في عهد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه نظام الدولة كما يعتقدون أنه خطأ فثاروا عليه، وكانت النتيجة أن قتلوا عثمان رضي الله عنه، وقتل بنفس هذه الفكرة الإسلامية علي بن أبي طالب، وقتل تحت الإرهاب الحكومي في عصر بني أمية الإمام الحسين وأهل البيت. وهكذا سنجد أن التطرف سواء كان رسميا أو كان حزبيا أو تحت أي معنى فهذا سلوك تاريخي معروف. لكن المدارس التي تخرج الرجال والشباب الذين يعرفون كيف يتصرفون هم أولئك الذين يدرسون في المدارس الأبوية النبوية المتسلسلة في سندها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهي المدرسة التي لا زالت ولله الحمد في إندونيسيا ومستمرة. أنا لست ضد الأحزاب، ما لست ضد أحد من الأحزاب حتى يعتقدوا ربما أنني أنا ضد أحد من الأحزاب. اليمن ملآنة أحزاب نعرفهم ونحترم آراءهم، لكن لا يملكون حل، ونحن لا نملك حل، وغيرنا لا يملك حل. ولهذا سؤال أقول لكم جميعا: من الذي يحكم العالم؟ من الذي يحكم العالم العربي والإسلامي في قرار الحكم والعلم؟ وأجيب على هذا السؤال، وممكن يكون هذا محاضر لوحده. Di Yaman kita memiliki lebih dari 35.000 santri. Itu mereka tidak terjebak dalam dzam dan dam. Mereka tidak terjebak dalam caci maki, tidak terjebak dalam pertumpahan darah. Mereka tidak ikut berbaur dalam perang ketika terjadi peperangan saat ini di Yaman Rabiul Arabi. Mereka tidak terjebak di dalamnya. Nah, ini 35.000 santri ini hasil didikan-didikan kita. Mereka bisa betul memahami apa yang terjadi di sekitar mereka sehingga tidak terjebak. Adapun yang belajar di tempat-tempat lain, wallahu a'lam, saya tidak tahu. Mereka melihat ada kezaliman, mereka melihat ada suap di sana sini, mereka lihat ada instabilitas, ada yang kurang baik, sehingga mereka mengambil sikap. Akan tetapi sikap mereka ini timbul dari pemikiran mereka sendiri, tidak dilandasi dengan pondasi yang kuat, sehingga akhirnya muncul problem-problem yang baru dari sikap yang mereka ambil. Coba kalau kita lihat di zaman Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu arda, pada saat itu ada segelintir masyarakat yang melihat ada masalah di dalam pemerintahan Sayyidina Utsman. Akhirnya mereka melakukan kudeta, sehingga kudeta tersebut berujung kepada terbunuhnya Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu arda. Ini sikap yang mereka ambil. Ini pandangan yang mereka ambil. Begitu juga zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib terbunuh sebagaimana terbunuhnya Sayyidina Utsman.
karena alasan yang seperti itu. Kemudian begitu juga terbunuh di bawah radikalis sebuah pemerintahan Bani Umayyah pada saat itu. Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib dibunuh pada saat zaman dinasti Bani Umayyah. Nah, oleh karena itu ini adalah pemikiran-pemikiran yang mereka ambil tanpa berdiri di atas pondasi yang kuat, timbul dari ide-ide mereka sendiri, akan tetapi menimbulkan problem yang baru. Beda dengan Madrasah Al-Abawiyah, pedoman hidup yang digariskan leluhur pada datu-datu kita bersambung sampai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini Madrasah Abawiyah masih berdiri tegak di Indonesia sampai saat ini. Alhamdulillah. Beliau berbicara seperti ini bukan berarti, kata beliau, lastu diddal ahzab, kata beliau. Beliau berbicara seperti ini bukan berarti beliau ini memusuhi semua partai-partai yang ada, semua organisasi pergerakan yang ada, tidak, kata beliau. Di Yaman juga banyak partai. Di Yaman banyak pergerakan-pergerakan. Saya menghormati mereka, menghormati pendapat mereka, menghormati pandangan mereka, akan tetapi mereka tidak punya solusi. Mereka tidak punya jalan keluar. Sebagaimana kita tidak punya jalan keluar kalau kita tidak kembali kepada jalan yang benar. Oleh karena itu, inilah yang saya ingin ajak pada majelis ini, untuk kita tetap berpegang teguh kepada Madrasah Abawiyah, madrasah yang bersambung kepada datuk-datuk kita, sehingga kita bisa selamat dari hal-hal tersebut. Soal yang kedua, silakan Pak Rasmi. Ya. Beliau ini mantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram Dr. Habib Abu Bakar yang saya muliakan, dan para hadirin yang saya muliakan juga. Saya sangat terkesan sekali apa yang dikatakan oleh Al-Mukarram, problema-problema Islam kita terutama di daerah Timur Tengah dan sebagainya, yang banyak menimbulkan permasalahan-permasalahan, baik permasalahan politik maupun permasalahan firqah antara umat itu sendiri. Di samping itu kita juga bergembira bahwa akhir-akhir ini data yang menunjukkan bahwa di Amerika umat Islam, orang yang masuk Islam di Amerika satu tahun kurang lebih 15.000 sampai 20.000 orang per tahunnya. Kemudian di Rusia, kalau 15 tahun yang lalu masjid hanya 300 buah, sekarang masjid sudah 8.000 buah. Sehingga Vladimir Putin agak khawatir umat yang non muslim 143 juta, dikhawatirkan pada tahun 2050 nanti umat muslim tinggal 100 juta yang non muslim. Bagaimana jumlahnya di Rusia tadi? Yang non muslim 143 juta, diperkirakan tahun 2050 nanti tinggal 100 juta. Sehingga Vladimir Putin memberikan bonus kepada non muslim. Siapa yang bisa melahirkan anak pertama dikasih bonus 1.500 rubel. Dapat anak kedua 3.000 rubel. Tapi nampaknya ini tidak terpengaruh bagi masyarakat yang lainnya. Ini satu hal yang menggembirakan. Tapi di satu pihak kita juga sangat prihatin, di mana masalah Rusia, masalah Syariah, masalah Syria, kemudian Mesir masih belum aman. Tunisia, Yaman dengan Arab Saudi, antara Sunni dengan Syiah. Kemudian yang sangat memprihatinkan saya adalah begini, karena teknologi ini begitu maju, sehingga saya sangat prihatin dengan kondisi pemimpin Arab Saudi. Maaf saja kalau ada masa di sini di WhatsApp ini diperlihatkan entah pangeran entah apa itu, dan raja, dia punya kloset, maaf saja kloset tempat kita buang air besar, itu dari emas. Kalau kursinya dari emas mungkin wajar. Ini klosetnya dari emas. Apa ini ya, ini al-mazirian ini akhwan syayatin, apa tidak berlebihan itu. Sementara di pihak lain negara-negara miskin masih banyak. Kemudian yang ini kesimpulan pertanyaan saya, Ustadz, apa peranan OKI, Organisasi Komprehensi Islam, dalam rangka menyatukan umat ini supaya bisa berdamai dan bisa bersatu
dan bisa memerangi musuh Islam, terutama Israel. Israel di Palestina. Kenapa Arab Saudi bisa menggempur di Yaman tapi tidak berani menggempur Israel? Ini juga pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مما قلتم مما يؤدي إلى المشاكل السياسية أو الطائفية إلى غير ذلك نتعجب من هذه الأمور المشاكل والحلول التي يمكن الإتيان بها ونفرح. Mohon maaf, kalau bisa jawabannya tidak usah terlalu panjang karena masih banyak penanya-penanya yang lain. Pokoknya simple saja gitu. Singkat dan padat. ونفرح في جانب من الإحصائيات التي تشير إلى أن عدد من أسلم من الأمريكيين في سنة من 15,000 إلى 20,000 كل سنة. وفي روسيا أيضا كان عدد المساجد 300 ويرتقي عددها إلى 8,000 يا سيدي، حتى أن رئيس الدولة يخاف أن عدد غير المسلمين ينعكس إلى عدد أقل إلى غير ذلك من التفاصيل التي ذكرها. ثم نحزن في جانب آخر أن شرق الأوسط لا تزال في مشكلات وحروب، سواء كان في سوريا أو في ليبيا أو في اليمن، الحرب بين الشيعة والسعودية. لكن المشكلة في هذا العصر الحديث الذي تطورت فيه التكنولوجيا، رأينا في واتساب كما قال أمير من أمراء السعودية مرحاض حقه من الذهب يا سيدي، مرحاض، حتى لو كرسي ممكن يعني شيء، وإن كان يعني فيه نوع من المبالغة، لكن الكرسي يمكن أن نسامح فيه، لكن هذا مرحاض من الذهب. كيف هذا؟ أليس هذا من إخواننا الشياطين كما قال؟ كيف يصل إلى هذا الحد؟ هذا هو السؤال الأول. والثاني pertanyaannya panjang, kenapa jawabannya harus pendek? Kata beliau. Marhaba. أولا في محاضرتنا لا نريد أن نسمي دولة ولا نظام. نعم. فنحن لا نتكلم عن الأنظمة في وضعها المعاصر، نحن نتكلم عن ديانة وعن منهج وعن كتاب وعن سنة يحترم الجميع ويرعى الجميع برعاية الأدب والقيم والأخلاق. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن هذا الأمير الذي تكلم عنه، أنا لا أحب أن أتكلم في هذا الجانب على الإطلاق، لكن اسمع ماذا قال النبي محمد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. فإذا كان التطاول في البنيان يبلغ بالناطحة إلى 20 و25 دور، هو أشد مبلغ خسارة من الحوض الذهب. فهذه مشكلة تكلم عنها النبي أنها تحصل في بلاد العرب، وليست عداوة لهم، حتى لا نقع في نفس المشكلة العدائية بين المسلمين. فهم لهم خدمات في الإسلام، وهم لهم أصابع وبصمات طيبة في حياة المسلمين في تلك البلاد أو غيرها. وبالطبع لا أقول هذا لأني سأرجع إليها، ولكن أقول هذا من باب إظهار الحقيقة. فالإسلام لا يميل إلى إظهار عيوب الآخرين، نحن وإياكم نبحث عن عيوبنا لأجل نعالجها. فإذا عالجنا عيوبنا انتهت مشكلة العيوب، وبعد ذلك من فيه عيب سيفهم خطأه لوحده، كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المعالجة في ذلك. فالذي يدور اليوم في العالم العربي والإسلامي كما سمعنا وكما تحدث عنه مسألة بديهية، لأنها كما ذكرت لكم هناك مقدمات وهناك نتائج. طبعا الأستاذ كان مسؤولا عن الجانب الإسلامي في إندونيسيا، فالجانب الإسلامي ما أدري هل هو مسؤول عن الجانب الإسلامي المعاصر أم أيضا يمكن أن يكون مسؤولا عن تاريخ الإسلام على مدى ارتباطه من رسول الله إلى هذا العصر، إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. فنحن يجب أن نعالج الإسلام بشموليته، ونعالج التطرف والإشكالات والعيوب، سواء كانت في الحكومات أو كانت في الأفراد أو كانت في الأحزاب أو كانت في الجماعات، وفق النصوص، حتى لا نصطدم مع
أي جهة تعيش في هذا العالم وفي هذا الأرض. هذا جواب السؤال أو الجزء الأول من السؤال. Sebelum beliau menjawab pertanyaan, beliau mau menegaskan bahwasanya di dalam apa yang beliau sampaikan, beliau kurang suka untuk menyebut secara eksplisit nama negara atau nama pemerintahan secara spesifik. Nah, ini jarang beliau lakukan dalam pidato-pidato beliau, dalam muhadharah-muhadharah beliau. Beliau tidak niat tersebut, akan tetapi kalau kita bicara tentang hal tersebut, tadi beliau menyampaikan jangankan WC atau kloset dari emas. Coba kita dengar apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, antara hufatan uratan alatan yatatawaluna fil bunyan. Kalian nanti di akhir zaman ri'a'asya yatatawaluna fil bunyan. Kalian di akhir zaman akan melihat orang-orang yang biasanya enggak pakai sendal, telanjang, itu nama pengembala kambing, tapi berlomba-lomba untuk mendirikan bangunan. Sampai 25 tingkat, 30 tingkat, bahkan sampai di Dubai itu ratusan tingkat. Nah, ini kalau kita mau lihat kerugian yang didapatkan atau yang dihasilkan dari berlomba-lomba tinggi-tinggian bangunan tanpa faedah, ini jauh lebih besar daripada kloset dari emas. Jauh lebih besar dari itu. Jadi Rasulullah ngabarin dari jauh-jauh hari. Jadi saya nggak mau bicara secara khusus, tapi kita lihat bagaimana Rasul mengabarkan tentang hal ini. Jadi memang sudah dikabarkan oleh Rasulullah bagaimana mereka di akhir zaman itu melakukan hal-hal yang menyebabkan boros itu tadi. Jangankan kloset WC, tadi disebutkan lebih parah lagi. Kemudian akan tetapi bagaimanapun tanpa melihat kepada sisi negatif mereka, mereka juga punya peran positif. Mereka punya basamat thayyibah, basamat ijabiyah. Mereka punya sidik jari yang baik di tengah-tengah umat Islam. Mereka mengedepankan bakti kepada umat-umat Islam. Nah, ini juga perlu kita syukuri dengan baik. Akan tetapi kita nggak perlu menunjukkan aib mereka, karena Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk melihat kepada aib kita sendiri. Kalau kita sudah lihat aib kita sendiri, maka kita akan bisa mengobati aib kita. Kalau kita sudah obati aib kita, kita akan bisa mengobati apa yang terjadi pada orang lain. Dan beliau tadi yang menanyakan ini pernah menjadi salah satu petugas di Kementerian Agama. Bahkan beliau ketua Kementerian Agama di Kalimantan Barat. Di Kalimantan Barat. Beliau pernah kata beliau, saya tidak tahu beliau ini bertanggung jawab akan Islam yang ada pada saat ini atau juga memperhatikan apa yang telah terjadi melalui lintas sejarah dari zaman Nabi sampai sekarang. Karena kita dalam Islam, dalam memandang sebuah permasalahan, kita mesti melakukan sebuah pandangan yang komprehensif, yang mencakup semuanya, sehingga problem yang kita solusi yang kita berikan ini sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Nabi dan tidak bertabrakan dengan pihak-pihak manapun. Oleh karena itu, dalam menyelesaikan sebuah problem, kita nggak perlu melihat secara sempit, akan tetapi harus kita selesaikan dengan cara yang komprehensif, dengan cara yang syumuliyah, mencakup semuanya sehingga bisa berjalan di atas rel yang sudah digariskan. Soal tsani, ma daur al-ittihad al-alam al-islami? Oki dalam apa perannya? Fi tauhid صفوف المسلمين خصوصا ضد اليهود والنصارى. رأينا السعودية تهاجم اليمن وتحارب اليمن، ولكن لم نرى حتى الآن أنه تهاجم اليهود الإسرائيل والنصارى. يعني ما دور اتحاد العالم الإسلامي في توحيد صفوف المسلمين وفي الدفاع عن المسلمين؟ العالم العربي والإسلامي كله لا يستطيع في هذه المرحلة أن يحارب إسرائيل وهي دولة صغيرة، لأنه لا يملك قرار نفسه ولا قرار حربه ولا قرار سلمه. Alam Islami, masyarakat Islam internasional ini nggak bisa sampai sekarang
memerangi Israel, padahal Israel cuma negara kecil. Kenapa? Karena masyarakat internasional Islam sampai sekarang nggak memiliki wewenang perdamaiannya, wewenang perangnya, bahkan nggak memiliki wewenang terhadap dirinya sendiri. Mereka terbawa kemana-mana, nggak punya wewenang sendiri, nggak punya pegangan sendiri. لأن العلة والمرض فينا نحن المسلمون، ولهذا يجب أن نتضافر كشعوب. أنا لا أحب أن أخوض في قضايا الدول، أنا أتكلم عن الشعوب. لا أعرف شيء اسمه اتحاد المسلمين الآن، في موجود مجموعات أو جماعات في هذا العالم لكنها لا تملك من الأمر شيئا. ونحن رأينا في اليمن عشرات الأحزاب الإسلامية قوتها في أن تقتل الصوفي وتحطم القبر وتنازع المسلم، لكن لا علاقة لها بالقضايا الدولية أو القضايا المصيرية التي يدعون الإسلام إلى معالجتها. وكما قلت لكم هذه علة المرحلة التي نحن نعيش فيها، لأنه لا توجد لدينا دراسات شمولية من هو العدو. فلما نسينا عدونا الأصلي صار كل منا عدو لأخيه. لذلك هذه مرحلة أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أردنا الخروج منها يجب أن نتعرف كيف نعالجها. الدول الإسلامية مثل أندونيسيا أو مثل ماليزيا أو غيرها من البلدان الإسلامية يجب أولا أن يوجد اتحاد عربي إسلامي، لأنه الآن القومية العربية منفصلة عن الأمة الإسلامية. العالم العربي والإسلامي لوحده، والعالم العربي لوحده، والعالم الإسلامي لوحده. فقبل أن نحارب عدوا علينا أولا أن نجمع كلمة المسلمين، سواء كانوا شعوب أو كانوا حتى حكومات، يجتمعون على رأي واحد، وليس في الحرب ولكن حتى في السلم، فيضعون مثل هذا. وهذا الكلام يوجه للجهات المعنية بهذا الأمر. وأما الاتحادات التي نراها فهي تؤدي دور ضمن إطار الحكومات. كل دولة لها أناس يخدمون الإسلام في البلد، يخدمون الإسلام في مكان معين. أما الإسلام الذي نتكلم عنه أو تسألون عنه فهذا الإسلام الآن يعيش كاليتيم، ليس له قرار شرعي في العالم يحميه. ولذلك نحن مهمتنا في الدعوة إلى الله أن لا نتدخل كما قلنا في هذه الشؤون العميقة، لكننا ندعوكم وندعو الشعوب وندعو الجهات الرسمية إلى احتضان العلم وإلى احتضان الشباب. وبعد ذلك الحروب اللي تدور في اليمن أو من يأتي ليحارب اليمن أو ما يدور في الشام أو ما يدور في العراق، فهذه سماها النبي فتن مضلة. وهذه الفتن المضلة يغرق فيها العاقل وغير العاقل. يعني بمعنى أن لا أحب أن أقول والله السعودية تحارب اليمن، هذه جزئية سيئة أن أقول هكذا، لكن أقول الجزيرة العربية تعاني فتنا مضلة أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بصرف النظر عن شخوصها. لكن يمكن أن أقول من المخرج؟ يعني الذي يدور في العالم العربي مسرحية، تعرفون المسرحية؟ يدور في العالم العربي مسرحية، ومسرحية شبه ناجحة من مسرحيات الرعب والتخويف كما ترونها في العالم العربي. لكن السؤال الذي أريد أنكم تجيبوا عليه، من هذه المسرحية يخرجها؟ من مخرجها؟ ومن ممولها؟ إذا كانت البلاد العربية كل بلد ضد الأخرى، هذه مسرحية، من خلفها؟ من الذي يخرج هذه المسرحية ويجعلها تتمثل على الواقع بهذه الصفة؟ ومن الممول؟ الأموال الضخمة التي تصرف في السلاح وتصرف في دمار الشعوب، من يدفعها ومن أين تأتي؟ هنا عندما نقرأ ذلك نعرف أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم أحق أن يدرس، يعني بمعنى نشخص حالتنا المرضية وحالة البلاد العربية والإسلامية من النصوص وليس من الواقع. الواقع مؤلم، لكن النصوص تجمع لنا المعاني السديدة في الكلام عن من يحارب والكلام عن من يدعو إلى السلام، وبذلك نقرب وجهات النظر. والذي أتمنى فيه أن يكون للدول الإسلامية وحدها اتحاد. لو جمعت الدول الإسلامية نفسها في اتحاد للعلماء هي نعمة كبيرة، لكن كيف سيتفق العلماء وهناك عالم سلفي وهناك عالم شيعي وهناك عالم صوفي وهناك عالم من نوع آخر وهناك عالم سياسي؟ كيف تستطيع أن توجد هذا الاتحاد؟ الجواب نعم، عندما يتحد قرار الأمة، عندما يصبح قرار الأمة مثل ما كان في العصر الخلافة، يكون الذي يحمل أمر القتال وأمر السلم، الذي يحمل قرار الحرب وقرار السلم واحد،
هنا تأتلف الأمة وتجتمع الأمة. ولذلك علمنا الدين أن نتفاءل للمستقبل، أنه سيأتي رجل في آخر الزمان يعيد الأمة في وحدتها الشرعية وهو الإمام المهدي. صحيح أن هذا كلام بعيد، لكن هذا عين الحقيقة، أننا الآن نعيش دمار، وأن النبي أخبر أننا بعقولنا وبحضارتنا وبعلمنا وبثقافتنا لا نستطيع أن نفعل شيء، لأن قرارنا ليس بيدنا. فعندما يكون قرارنا بيدنا والذي سيأتي في آخر الزمان سنرى الأعاجيب أمام أعيننا، وهي الآن موجودة في النصوص. عندما تأتلف الأمة، عندما ينتهي الفقر، عندما يقتل الخنزير، عندما يكسر الصليب، عندما تلتزم الدول الغربية والأوروبية بدين الإسلام، هذا كلام نحن نقرأه في كتب العلم ونؤمن به. وأما الذي يدور فهذه مؤامرتهم، ومؤامرتهم قد امتدت في العالم العربي والإسلامي، وقال عنها النبي سيملأها عدلا، أي الذي يأتي في آخر الزمان، كما ملؤوها جورا. جور في كل شيء، الاقتصاد، السياسة، الاجتماع، التربية، التعليم، الإعلام، الثقافة، اليوم كلها شبه جور، يعني بمعنى أنها ليست منضبطة حتى للمسلم في حياته. وهذا نوع من أنواع الخلل كما سمعتم في العلم والاعتقاد، وخلل في الحكم والاقتصاد. لكن نعترف بضعفنا، نعترف بعجزنا، نتعاون على أن نصلح مجتمعاتنا، أن نجمع كلمتنا. كل منكم له موقعه في المسؤولية، له موقعه في المجتمع، الأحزاب من جهة، النظام من جهة، البوليس من جهة، الجهة العلمية من جهة. نتضافر كيف نوجد الأمن في أوطاننا باهتمام بالدين، بعلماء الدين، وبكذلك الجهة التي تنشر السلام. نتجنب التصادم، نتجنب الحرب، نتجنب حتى وصف بعضنا البعض بما لا يصلح ولا يليق. وجزاك الله خيرا وأحسنت. الجواب طويل. Beliau menyebutkan sebagai jawaban dari pertanyaan pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak tadi, li'annal illah fina muslim, kata beliau pertama, karena problemnya, penyakitnya ini ada di kita. Kalau kita udah bisa menyembuhkan penyakit yang ada di kita, maka kita akan bisa menyelesaikan problem yang lainnya. Tapi kalau penyakit kita belum kita sembuhin, gimana mau menyembuhin yang lain? Nah, beliau mengatakan, saya tidak bicara tentang negara tertentu, bangsa tertentu, pemerintahan tertentu, tapi saya bicara tentang konsep, tentang manhaj. Beliau berbicara tentang sebuah ajaran yang paten, yang bisa diikuti. Jadi nggak bicara secara spesifik tentang negara tertentu atau perkumpulan tertentu, asosiasi tertentu, tidak. Makanya kata beliau, di Yaman ini banyak gerakan-gerakan, banyak partai-partai, banyak banyak kelompok-kelompok, tapi nggak bisa memberikan apa-apa. Kekuatan mereka hanya digunakan untuk menghancurkan kuburan para aulia Allah. Kekuatannya digunakan untuk menyerang, membunuh para sufiyah. Kekuatannya digunakan untuk mengintimidasi kelompok-kelompok tertentu. Sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan penyelesaian problem, sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan penyelesaian konflik, malah menimbulkan masalah yang lebih dahsyat lagi. Ini banyak di Yaman. Oleh karena itu, dalam hal ini kita harus melakukan dirasah syumuliyah. Kita harus melakukan studi yang komprehensif. Dalam hal apa? Man huwa aduuna. Kita mesti tahu betul siapa itu musuh kita. Nah, kalau kita sudah tahu siapa musuh kita, baru kita bisa lawan. Tapi kalau kita belum pelajari secara komprehensif, secara total musuh kita itu siapa, bagaimana kita bisa melawan mereka? Yang ada yang kita lawan bukan musuh yang sebenarnya, malah musuh yang lainnya. Nah, makanya dikatakan, sebelum, kalau ingin adanya persatuan, sebelum adanya ittihad alamil islami, maka juga harus ada ittihad arabi al-islami, kata beliau. Harus ada ittihad arabi al-islami. Karena kalau bicara alam islami, bicara dunia Islam internasional secara umum, ada juga dunia Arab Islam secara khusus. Ini juga harus diperhatikan kalau kita ingin adanya persatuan umat Islam di atas muka bumi. Kalau organisasi-organisasi muslimin yang ada sekarang itu biasanya bergerak di bawah masing-masing pemerintahan, di bawah masing-masing negara masing-masing. Dia punya jasa di sektor-sektor tertentu, di wilayah-wilayah tertentu,
tapi tidak bisa bergerak secara bebas atas nama Islam. Tetap gerakannya di bawah negara-negara yang ada, di bawah pemerintahan masing-masing. Nah, oleh karena itu Islam sekarang ini ya'ish kal yatim, kata beliau. Islam saat ini hidup nih seperti anak yatim. Dia nggak punya apa-apa, nggak punya kemampuan, nggak punya kekuatan dalam ekonomi, nggak punya kekuatan dalam politik, nggak punya kekuatan dalam dalam kekuasaan dan lain sebagainya. Islam ini ya'ish kal yatim pada saat ini, nggak punya kekuatan dalam hal tersebut. Oleh karena itu kita harus menyelesaikan problem-problem yang ada ini secara komprehensif. Dan salah satu solusinya yang pasti akan datang ini nanti di akhir zaman Al-Imam Mahdi alaihi salam. Ini pasti akan datang dan menyelesaikan semua problem yang ada. Ini emang kalam jauh, tapi realitanya ini. Kita sekuat apapun kita, sepintar apapun kita, secanggih apapun teknologi yang kita miliki, kita nggak bisa menyelesaikan problem yang ada di tengah kita karena kita tidak punya kendali. Kita nggak punya gerar. Tapi nanti kata Rasulullah akan datang Al-Imam Mahdi alaihi salam di akhir zaman, dan disebutkan dalam hadis Nabi SAW, oh ini semua nanti dinamakan sebagai fitnah mudillah. Maaf, sebelumnya ini yang dikatakan oleh Nabi SAW sebagai fitnah mudillah. Ketika umat Islam tidak lagi punya kendali, ini yang dinamakan sebagai fitnah mudillah. Fitnah yang yaghrik fiha al-aqil wa ghairul aqil. Orang yang berakal atau orang yang tidak berakal tenggelam dalam fitnah mudillah ini. Ini sangat sulit sekali keadaannya pada saat ini. Dan semua yang terjadi di alam Islami, semua yang terjadi di Timur Tengah, di alam Arab, ini ibarat masrahiyah, ibarat drama. Drama yang sukses menanamkan ar-ru'b, ketakutan di tengah-tengah mereka. Jadi ibarat masrahiyah, ibarat drama. Cuman pertanyaannya, ini drama siapa yang memproduksi? Ini drama siapa di baliknya yang memberikan dorongan material? Ini drama siapa yang menggerakkan, siapa yang menjadi sutradara di balik itu semua? Ini yang menjadi pertanyaan bagi kita. Nah, ketika kita memahami itu semua dari hadis Nabi SAW, fakalamun Nabi haqqu an yudras. Ketika kita menjangkau itu semua dari hadis Nabi, maka hadis Nabi SAW itu lebih berhak untuk dipelajari. Oleh karena itu beliau memberikan sebuah statement yang sangat penting untuk kita fahami bersama, bahwasanya nusyakhis ma hadath minan nusus la minal waqi'. Jadi dalam mendeskripsikan sebuah permasalahan, sebuah problem, ini kita jangan bersandar kepada realita. Jadi perspektifnya bukan perspektif realita yang terjadi, tapi kita harus mentasawurkan, mentashkhis apa yang terjadi di tengah-tengah kita, tapi melalui perspektif nusus, teks-teks yang datang dari agama, baik nusus Al-Quran atau nusus As-Sunnah. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi dalam melihat sebuah permasalahan, jangan kita menjadikan realita yang ada sebagai sandaran, ini terbalik. Tapi nusus yang kita jadikan sandaran, nusus yang kita jadikan perspektif dalam memandang sebuah permasalahan. Ini penting sekali untuk diperhatikan. Oleh karena itu, kita harus memperhatikan ulama, memperhatikan ilmu, sehingga bisa kita kembali kepada zaman kejayaan itu semua. Dan beliau mengatakan bahwasanya termasuk daripada solusi yang akan datang yaitu Imam Mahdi alaihissalam. Nanti di akhir zaman ketika kita tidak mampu apa-apa, kita lihat Imam Mahdi akan menghancurkan salib, membunuh babi-babi yang ada, khinzir. Kemudian orang Eropa itu bisa berpegang teguh kepada Islam, orang Amerika bisa berpegang teguh kepada Islam, mereka semua tunduk di depan Islam. Ini akan terjadi di zaman Imam Mahdi alaihissalam, sebagaimana disebutkan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayamla'uha adlan kama mala'uha jawran. Jadi Imam Mahdi alaihissalam ini nanti akan datang di akhir zaman, mengisi seluruh dunia dengan keadilan, mengisi seluruh dunia dengan keadilan, perdamaian, sebagaimana sebelumnya penduduk bumi ini mengisi ke bumi ini dengan kezaliman.